بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنفو أني أنبو أنكرو لمن قلب لا كفني ni Allahu Ta'ala sona ni lona bele labena kana bonne ni awma ni Allahu Ta'ala sona ni lona bele kanime ka bon kelengele nambe sayere ni lona bele kanime ka yere laben ko nyumana annato jatigi minu fe aba nyini jatigi nin kelengele nambe la kafoni fe jatigi nunu ya laben ko nyumay ala kara sallallahu alaihi wasallam ayinu fa hadisala akuko ragima an fumri'in kuma kela yero kun borola e bogola mo kela yero kun tonyona e mo kela yero kun halakila e sungaro damna na kabanka kodo ka taga mo minu masebola o julumona ko nunu kela yero kun tonyona bay ne fawu ani ne baw ni lona min na to ka bo abarakana lona ni kumbero foite annalila annaliye julumo ya fayne ni ema annaliye neman bayne ni ema annaniye kayra bayne ni ema annaniye re sukele mabolo akasula o sukafsani dunya subay o sukelempe ni sela lanyana mayala ka keni batoni alanya saranyay abe komi ye sambisegi ani koke Allahu Ta'ala batola o kosoni Allahu Ta'ala sona amani islama befe maminu boka borifon kono ni wati nyonala maminu erabe bara yoro no keni meka pozuta maminu boka sigidaw no ka geruna maminu boka so kono ni wati nyonala anye ankalla men klodi ni lona bele be kumbe chomi ame ni lona bele bismillah ni bara menu ye a bara bele do be ambulo bi o de bi anka bitemu ye ya law neni ebe kanga ala batu sumi koson minye arjine ni ya law kiyama lon dorone Allahu Ta'ala na arjine dala ka ko arjine do ye dowa arjine te se dala kala fanyi tanyere soro kiyama kene kan kirti nu ko fe na mi tanyere arjine ayi Allahu Ta'ala ka hina kabu ayi wati do fana kere nunu watu sela na tuma na sela arjine be dayele ka an to dunya ya bara la kewali la lome lona no lu sela sika fo itala Allahu Ta'ala ka arjine so be dayele ninye hadisa foloye hadisa mini Abu Hurairah ba lakali kaneni eto dunia ya arjine be dayele de a folo ala ka tenen da ala ka almisa da tenaloni almisalon ko arjine kira ko to ko arjine bombe dalaka subhanallah arjine bondala kali kun mamala hikmat mamala ni nema ye kabo Allahu Ta'ala yoro arjine nema soye arjine dayele ni nema ye arjine dayele ni hereye jongma ala makote arjine la ala ta fo kabe do la arjine kono ka yere damu ala ba yere wasa kam mansayala somi na be kanga kofoni na ye arjine be chieta danfo ne bolo maminu slana ala nya olule na to arjine chieta la bona fola ko kaneni auto dunia ko arjine bonda obelaka tenelo arjine bonda obelaka almisalon arjine bonda obelaka o fana ye kayra baye jon tolo yame o koso ne fawo ani ne baw ni arjina bunda la kala tenelo ni almisalo kunjuma me Allahu Ta'ala be munyini meleka u fe kuma duma kagan ka fo anwi ala karabe an blasla ni juma ni arjina bunda u dayele la arjina bunda segi kelengele na bebe dalaka tenelo almisalo kunjuma koso alame ko sebe ni meke kumi ko so itolomalo ala ko sebe ya lameni la tangali lameni arjina be dayele kum bele min koso ma minu ye ala soso ma minu kenime ka ala kota
o ye ala ko ta bolo ka o y'a dabila o y'o yɛrɛ di Allahu Taala ma o y'o yɛrɛ seniya ka bɔ julumu bɛɛ la nin bonda bɛ dayɛlɛ olu le ye an bɛna kɛra kumakan lamɛn sallallahu alayhi wa sallam ala kɛra ko hadisa la ni hadisa aw ye hakɛ to ala kɛra bɛ ni hadisa la kali Abu Huraira le bɛ ni hadisa la kali an ye تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بي شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنزروا هذين حتى يصطلحا ثلاثا ألا بأرجنا بندا دايلة تنلون أبا دايلة المثالون Allahu Taala be banka munke abe yafa ka joma arine dayla ni here de julumu yafa do ala ka jonka ala kelimbati ya jonka ala batola do me julumun tawdu me tenelo arine bondala kalini almisa bondala kali julumu yafa minu keto adamaden siyoroma flabe oluni yoro foi tala abe komi be kanga seli ka fo ala yafa ma tenaloni almisalon ika yafa ni ka tubiko nyuma Allahu Taala be yafa ima me adamaden sigiroma flabe yafa te ko luma de olu yere almo olu yere ka sundo olu yere ka sun yere nafaj mamala a folo mami la yushrik bi shay'a mami manne Allahu Taala fale masagberela mami ma flanka fone alama mami manne alake flaye flanka fo ala ko kate ya fauma arjina bonda dala kani arjina bonda segi beda eleli hera lo nema le julumu yafa le ma julumu yafa te labur jonka jomunu ni flanka fo ya bodonina jomunu kanimo ko yere sama fember lamini ala tekele jomunu kanime ka fendo siri o chema wala ma obolo kauna obo yere sama fenu nula jomunu kanime ka fendo den o kabona koni fena oluno ka bon la tanga jomunu kenime ka femblo ka borfon kono mi momuli na nyona wi koni ni fembo lu ka borfon kono olu ka borfon me tanga accident na nyona ma kanyina ala kera ka duwa sen manko duwa munu be fo ambolo ka anyere la tanga duwa munu be fo ka so la tanga qur'ana aya munu be so la tanga ala kera kanin be fo an wi sallallahu alaihi wasallam me ayi olu slaw ka jam fo an wi boni salagbara lesa Slami mato au nyene ga foko ame latanga soro akono ka kla kanga bon latanga soro akono flanga foya bara cheju bado de ika hiji te sa julumu ya fala ika seli te se ajulumu ya fala ika suni ka jaka bote sa julumu ya fala bara mindo al nasoro e nyuma ya kala te diyan kono ya saraka bo inyon tala misiri lo inyon tala ala bato inyon tala meni flanga foya bi ka bara la ika bara kana na nyalima ika flanga fo yani koson Allahu Taala ti ka bara fo ife ala yerebe moni koro muna ale Allahu Taala julumu ya fa mansay kata ye ka fo Allahu Taala ka julumu ya fa tese laborla e ka muna ka bra kan comportement do bila ala ko ka be ya fa julumu bema julumu tobbe ni yere lasi alama ala be ya fa bema yere kote meni flanga fo yati donina Allahu Taala abe ya fa ima meni flanga fo ya bi donina Allahu Taala te ya fay ma de flanga foya do be an fay an kan la dawla akela ko wi andir lala mama donc fo flanga foya le ado ye munye an fay an te voyager al misalon an fay an te voyager tenelon an fay voyager te ke talatalon an fay voyager te ke ambolo nindo kalondo kere ko lu bo ala ka fo ay an ni nunu don an te se ka voyager nunu ema bona e kira yoro sallallahu alaihi wasallam ema bona ya ka sahaba sedmon yoro ele bolani ni kuma kan yemi yeni kuma ka tay kala dawdela a am fawde to meni kuma fo am mo chawle to meni kuma fo eni kuma yere to me an ka kabila la eni kuma to kuma koroyre kuma korodo ali sini e kanime ki bolo fasa kuma uka ali sini ele lani meni kuma ula ali sini e mo chaw ka kuma do fo kasoro immo cha minu yeni kuma fo afana folo olu nyena de shetana kala basani nete abena hakilinata jukudo do adama don kuna ni hakilinata
abe fanga soro abe fanga soro abe fanga soro fabe ta se wati la nin ko be na ke adamado mbolo ka fo ko tuyabala famin chama me oluka lada ko do be mo chaw ye minu ke itetiye iyere la fiya yara ka wala ka fo ko ay ko sharia masonima ni ko yera ko son lube singa sharia kele silamaya tese kanka ko be bambulo de silamaya e lumma dina e ka fo ka be an bo an mo chaw ka taslaka ni kuma nyona fola ala karama sallallahu alaihi wasallam makka ka hakili tese diena demi wolola an chamaya ama don ama fado ama bado e oyena kle gbangba na ka foko an ya mochaw ka taslabla an me an mochaw bonya an me an fa bonya an man kan la daw bonya ka foko an ya bolobo ni mbela ni tunye ko makaba ni mbaye oluma he ni kotun kaba kun kabode olu hakili tese sona manyashima Muhammadu sallallahu alaihi wasallam adamadendo asorla makaya oyena kle gbangba na ka foko ay an mochaw ka ko kanyambulo bola kasoro ala yere ya ci kumin ko soncho o de boye kira kan nali sallallahu alaihi wasallam ama an bali ko bemawo anana ko do soro abe ambolo an kan lada la mande olu ko kawalu nunu abema haramya minuni ala ko tetanyona kanyambolo bolula minu bedo bonya bonda kono minu bedo sinditu bonda kono minu bedo kelebanyuma bonda kono slamaya ma ambali nishima meslamaya e ambali muma a ala soso faun a flanka foya faun ki kali fember la mini ala tekelenye ki kali ibbe machela e dani tumi mochela de e dani tumi ibbe machela de me ni be kali Allah taala la slamaya ko ki moche ni be macha madaninke olu yere danfenye o sorla chogomi o sala chogola o yere lanimo ka kaburu kono o kolo mugumugula ni setu me oluye ni awno lu kuma kan talitun kaka kuma kami ni ala te sonama wallahi olu tuntesa ni ma yara na ka foko ala kelempele kaka kata jombolo ala taala ka danfen kala moche nyanya akeli ka kabila kuntigi ye nyanya akeli ka kolatige ye nyanya adon ka foko mado adamadendo ala de adam ala de fana ya saya laburi aka do asorla chomi ala bolo ala fana saya laburi aka kitibe laburi akan chomi kiyama keneka kitina laburi efana kami chogola Allah taala ka kiyama keneka ni be ladata immo chawla ika kabila la ika famina ika sigidala akel lada ye lada min teslamaya kontrola slamaya mal lada min labusi slamaya mal lada min lano bashitola mais slamaya be lada minu kon slamaya te son lada minuma nyo yemmo chawlela e awnana ni slamaya ni wati gumane e niye au ka kokura dina la kokura foi mado dina la kuma kan na be fo na bana foliye ko ala kera ko sallallahu alaihi wasallam ele mocha korla chonto ala kera ka korani e moche na fola ko ni kuma kan bola kera yoro quel que soit l'âge de ton grand-père de tes arrière-grand-pères le prophète était plus âgé que tous ala kera sa sallallahu alaihi wasallam oni biche san wa kele aniko san wa kele ani san keme yirikaninko san wa kele san keme naninko ele mocha na yere ya laje kanya est-ce que ele besi ki mocha to konte fo ka ta se i mocha tan wala me mocha muwana na wa al ni mocha tan wala ma muwana ala karaka korono dube do olu korola enyene chogo olu kela mo bae enyene chogo danfon ka so herema ka korono ye akafisa no ye Allah taala ma lele nyonda atena nyonda na akafsa ni danfen be sankono akafsa ni danfen be du koloko ka Allah taala ma nyonda alele fana ke to danfen folo ye kiyama keneka min ke to la surna doli kala Allah taala fe ala hina ka jona ye kitila buri ni lona au mochaw lu yere bo yere nyinna ko mi au ma yere nyinna kira sallallahu alaihi wasallam alele ke to danfen folo ye min wulito aka kaburu kono kira sallallahu alaihi wasallam ni arjine na manna kiyama kene kan kiti tige nin kofe na lete arjine te daele ni yoro la imo che tote foy kabila tote foy village tote foy
jamana tɔgɔ tɛ fɔ ye farafina tɔgɔ tɛ fɔ ye tubabula tɔgɔ tɛ fɔ ye danfɛn fɔlɔ min ni Alahu Taala bɛ arijinɛ dayɛlɛ a ye siratu tɛmɛnin kɔ jɔnw lɔnni bɛ ka don arijinɛ kɔnɔ o de ye Alakira sallallahu alaihi wasallam kuma b'i la cɔ k'i y'o le kumakan ta a kumakan min fɔ t'i ɲɛna a ma nkalon tigɛ a ma Alahu Taala dali kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la n'i ye fɛ Alahu Taala bɛ yafa julumu yafa labori jɔn minnu kan tɛnɛ o tɛnɛ alimisa o alimisa i jija a ye kɛ ka sɔrɔ i kasini filankafoya ma i mabɔni bɛ filankafoya la jɔn de kɛni bɛ bi ka fanga di filankafow ni filankafoya ma n'i y'a lajɛ maa minnu ko k'olu ye kafiri ye olu hakili le tɛ sɔn olu yɛrɛ ma sɔn Ala la olu ko Ala ko nin tɛ tiɲɛ ye olu bɛ taa ka taa o biri adamaden jɔn kɔrɔ k'a fɔ k'o y'o mako dilan danfɛn minnu tigɛla danbaga la olu danfɛnw tɛna taa o danfɛn ɲɔgɔn kɔrɔ k'a fɔ k'i ye nin kɛ ne ye olu yɛrɛ ko Ala ko nin tɛ tiɲɛ ye kunu ni saya kɔ tiɲɛ t'a la ni adamaden banna sala ka bɔ a banna mɔgɔ min ko ni adamaden banna sala ka bɔ a banna o bɛ taa mun ɲini a adamaden ɲɔgɔn bara k'a y'a mako dilan a caman na olu tɛ taa ka taa nin jotugu ni ninnu morimananiw sɛgɛrɛ mɛ jɔnw de bɛ fanga di filankafo ni filankafoya ma a caman na n'i y'a lajɛ kosɛbɛ a ka ca silamɛw la kosɛbɛ mun na silamɛ de ko k'a bɛ seli a bɛ sun a bɛ hiji a bɛ jaka ni ko gbɛlɛ tonna kan a hakilinata bɛ taa ko fɔlɔ min na fo ɲɛ taa adamaden dɔ baara ka taa n ka situation ni expose a ye ale bɛ se dɛmɛna ni baara minnu ye a y'o kɛ n'i y'a lajɛ sarakabɔ kunta minnu bɛ yen woro minnu bɛ lafili silabaw kan misɛnnin minnu bɛ turu worow la o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ kɛ farafinna 99% bɛ silamɛw de ye jɔn de bɛ fanga di ninnu ma silamɛw jɔn de bɛ ninnu ka baara kokɔrɔ don silamɛw jɔn de bɛ ninnu publicité kɛ silamɛw jɔn de b'a yira k'a fɔ ko ninnu ka baaraw ye kala kelenfiliw de ye n'o y'a kɛ dɔrɔn a bɛ jaabi silamɛw donc e ɲɛna k'a fɔ ni ko bɛ kuma bɛ fɔ filankafow ma ele bɛ taa minnu sɛgɛrɛ a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ ko kuma bɛ kɛ olu dɔrɔn de ma ele min bɛ bɔ i baara ka t'o sɛgɛrɛ e bɛ taa minnu sɛgɛrɛ olu ni e bɛɛ la k'a fɔ ni ye fa kelen na kelen Alahu Taala bara i toloma lɔ dɛ ko tɛnɛn tɛnɛn Alahu Taala bɛ arijinɛ bondaw dayɛlɛ alimisa o alimisa Alahu Taala bɛ arijinɛ bondaw dayɛlɛ ko fa yughfaru Ala bɛ yafa a ka jɔn bɛɛ ma jɔn minnu kɛni bɛ k'o tigi bato k'o yɛrɛ lasigi Ala ma mɛ ko filankafoya bɛ maa minnu donni na olu niyɔrɔ foyi t'a la ne ni sanpɛrɛ cɛ i ye filankafoya le fɔ o ye ne ni n bɛnba kaburu cɛ i ye filankafoya le fɔ o ye ne ni n bɛnba cɛ liyɔrɔma cɛ i ye filankafoya le fɔ ne ni sanpɛrɛ de wolonwula cɛ ne ni kuranna cɛ ne ni bakara cɛ ne balima cɛ a b'i kɔnɔ k'i ka kalili sugu ni de bɛna to maaw bɛ layɛ la wa n'a sɔrɔ i kumakan ni fɔta ye tiɲɛ ye kalili bɛrɛ bɛ i bɛ s'i bolokɛlaw la i b'i mabɔ nin bɛɛ la fɛn fɛn n'a ye Ala ka danfɛn ye i t'i kali a foyi la fɛn fɛn ni Ala de y'a dan i t'i kali a foyi la walama hali danfɛn min ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ni Muhammadu cɛ ni kaliw ka ca silamɛw kalikan na e b'i kali Muhammadu la Muhammadu de ye dan wa masa min ye e dan o de fana ye Muhammadu dan ni ɲinana masaw kɔ ele ni Muhammadu bɛ danfɛn ka bɔ Alahu Taala ka danfɛnw na ele bɛ tila k'i kali Muhammadu la i b'i kali Muhammadu la mun na Muhammadu tɛ Alahu Taala ye Ala ka jɔn don Ala ka ciden don Ala de ye fisamatiya d'a ma o ye adamadenya jɔyɔrɔ ye a bɛ to adamadenya le bonda kɔnɔ a tɛ se Ala degere sɔrɔ la a tɛ gbɛrɛ Ala la a yɛrɛ tɛ surunya Ala la danfɛn foyi tɛ gbɛrɛ Ala la danfɛn foyi tɛ surunya Ala la danfɛn ni Ala tɛ kelen ye comparaison na maa kana Alahu Taala suma danfɛn foyi ma kana na Ala kɛra compare Alahu Taala ma dɛ subhanallah n'i y'o kɛ n'i yɛrɛ ye nin kuma sugu fɔ Ala kɛra tile la a ɲakɔrɔ Umaru ɲakɔrɔ i kun ni n'i kan ni tuɲa na i kun bɛ se dugu ma olu ye Alahu Taala bato tuɲa kan olu b'a lɔn ko Ala ye kelen de ye kuranna lajigila jɔn kan Ala kɛra sallallahu alaihi wasallam Ala kɛra bɛ kuranna dɔn ka tɛmɛ e kan jɔn y'a karan kuranna la Jibirila Ala kɛra y'a yɛrɛ jɔnya minale Ala ka jɔnya bonda kɔnɔ a m'a yɛrɛ degere kɔrɔta dɔnkilisi k'a fɔ ale ni Ala bɛ kelen ye walama ale
John ne be nin fo wajibili kenaw kan wajibili be dia kuma kan me dia Muhammadu dana ka bo Allah taala noro la he awma Muhammadu lo ala kera be se dana chogodi ka bo ala noro la ni ye flan ka fo ya kuma bay karamo da wajibili kenaw kan na be fe ka adama don hakilu ta o ya don be kuma na sujet min ka o ye nafa soro ala mais aw ye kuma sujet kan sujet min ma to adama de min nafa soro mais minte adama de bla filila ele be tu ka wajibili kenaw he Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Muhammadu al-Bashiru dan fon ka son herma dan fe mine na dana ka bo Allah taala era noro la malma cha niyo fo est-ce que niye ni kuma fo enyena ka fo ye kuma ba fo tuma do ye ni kuma yere sebeni ye kitabu do la parce que on be karamo do ka problème ni olu be fem sebeni ye o be fem me karamo gbere la no lu fara me wajibili keneka ka fo tunya do adamaden do be se wajibili kala me kuma kan do bada wala ma ye do ye sebeli do la me sababa tala sababa temina yilo nya foli dabla nkana ye ka fo nkalanfa ya fo nkalanfa ye femfe répéter mfana ma répéter ni nye kuma kan jugu belebele de ni ele koko Muhammadu dana ka bo ala noro la est-ce que ni chrétien ko Isa fana dana ka bo ala noro la ko Isa e ala denye ele be se ka chrétien soso muna ay iti se ka chrétien soso de chrétien yara ko Isa e ala denye ele islama fana ko Muhammadu dana ka bo ala noro la kasor e bardon ko ala kera sallallahu alaihi wasallam aka tarikula abatu Aminata afatu Abdullahi abaye atakono la fokata se ala kera soroma ala kera ka soroli o histoire dogonite ma foila a sorola samina a sorola période mina o kela sama kele sanyi ni kuma befo eye ekloye ni mbeme Allah mona chomi Halima na chaya ta chomi kata lamu fokata se sanani na abola ananata kadi abama abaye sanfla kena a sanworo ala ya baka kalfam nala mais ni histoire be bana fola eye fokana ni ko extraordinaire gbere le ye Muhammadu ko yere la pour que eye do fara Muhammadu kanuka ayi aunte galunta kanka chiden sangorota ala yere anka chiden seniya ala yere anka chiden tanu ala yere ko aka Qur'ana belebele kono ko Muhammadu jogo de be jogo be sanfe aya seniya anyala anyani ala ya nya tanu ka anya seniya aya seniya dusukuna aya seniya annenkuna ko ate galontige ele benana qualificatif berajmandi ala kerama tuguni ala ma mindi ama kadamna ayelinya afleninya kadamna annensenima kata se afarukulu bema kata se ajogo bema ala ya be qualifié ka tanu ka bla bunda kono damfente dugukolo ko ka mimese ka ala kera ko fo ka tanu ka tmenda masaka ala taala koko wa ma yantiqu anil hawa anne aw maka kafuru koko galontige lale ne ka chide miye Muhammadu ye ama galontige ayere makuma anisa ula in huwa illa wahyun yuha ala ko kwa lele be wahyu chikana ma wahyu minaye jibrila lebe kuma kan takabo ala yoro kanada ma kuma kan fana me tabulu kala se okoso ame wajibili la me ankana wajibili la me ni passion anya wajibili la me ni ala nya saranya ye anya wajibili la me ni famu ye Muhammadu dana kabo ala kera norola Muhammadu al-Bashiru kabini dunya madda folo Muhammadu tume aka koroni anfa adama ha Muhammadu yere mais ni nous kuma sunu no fola aw ma jigi ka fo kuma ni fabawo ala kera kado yi kusebe mais ayara fana ye kangar la de hadisa kono akoko la tatruni ko aw kana le ka ko sama aw kana le ka ko ta ko mi chrétien wi Isa ka ko ke chugo minani de mateme kira ye kangar da hadisa la parce que ibe to tanula nya do ma ibe to ko fola nya do ma ibe na fo balik fo ibe na kebali ke ka soro ayere nto ko sufe ko kana ne ka ko ni tan jogola de au kana ne ka ko sama ni jogola de au kana ni kene ka ko la de komi chrétien ye min ke Isa ka ko la chrétien yere kuma to kuma min ko ala yere deni na bana fola ko ala deni e kuma mamboko e beba donc afo ala ka seni dentigi yama akaseni musotigi yama mais ni adama den ke ka fo ko ala deni hakili be miri ko chamama
e ja deme ala bolo ja muso be ala bolo ja ala taala e mansa miye amesa kala adamadenye parce que Isa tun ye adamadenye hakili be nin bɛɛ la ka fɔ ni ta damina a kɔlɔlɔ le ye nin bɛɛ ye o kosɔn kuranna min bɛ ne ni e bolo ka yira k'a fɔ ko ala taala ka se ni dentigiya ma Isa sɔrɔ min kɛla a kumakan fɔlɔ a ko inni abdullah ne Isa ne ye ala taala ka jɔn ye kuma nin ma bɔ danfɛn wɛrɛ da a bɔla Isa yɛrɛ le da chrétien ko min ma ko Jésus kɛra ka ko sallallahu alaihi wasallam ikini kali ala ne ni Muhammadu cɛ ne ni Mbema kaburu cɛ ne ni karama sara lihɔrɔma cɛ ni kumaw bɛ fɔ silamadenw bolo réseaux sociaux kan fan bɛɛ fɛ wallahi a lɔnbaliya le kira k'i ma sallallahu alaihi wasallam n'a sɔrɔ i bɛ nin kɛ kira yɛrɛ kanu de kosɔn a ko man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut ni maa min bɛ fɛ ka kali i kali ala dɔrɔn pe la dɛ walama i makun i k'i kali danfɛn wɛrɛ la dɛ kali kɛcogo ka ca o maa bɛ si kalila ala la mɛ bɛ a kali kɛ ni ala taala ka danfɛn tɔgɔ le ne ni alikaba tigi cɛ bɛɛ b'a dɔn i mi kali alikaba la i ko ko i ni alikaba tigi cɛ wa rabbil kaaba ne ni Muhammadu tigi cɛ bɛɛ b'a dɔn i mi kali Muhammadu la i y'i kali Muhammadu tigi le la ne ni adamadenw ma cɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ i mi kali adamadenw na i kalila adamadenw tigi le la mɛ n'i ka adamadenw tigi le dissocier ka bɔ a la ka kali yɛrɛ ɲɛsin adamaden ma o bɛ don filankafɔya bonda kɔnɔ maran kali sankolo 7 tigi la maran kali dugukolo 7 tigi la maran kali adamadenw ni jinɛw tigi la maran kali kiyama don tigi la maran kali alikaba tigi la ne kalila Muhammadu tigi la e mi kali danfɛnw na o ye e k'i kali ala de la ka da ka ala taala le ye nin danfɛn da o kosɔn n'an bɛ kuma an y'a dɔn k'a fɔ filankafɔya ye baara ye tɛnɛnlon ko ala bɛ yafa julumuw ma alimisalon ala taala bɛ yafa julumuw ma mɛ ni filankafɔya bɛ e kɛwalew la a julumu yafa tɛ labɔri i kɔ dɛ jɔn b'a fɔ ko ale tɛ nata arijinɛ do kɔ an bɛ nin baara ma ya duniya an bɛ arijinɛ le ɲɛsigi ɲɛɲini na ko o arijinɛ le dayɛlɛtɔ tɛnɛn alimisa kunu tɛnɛnlon a tun dayɛlɛnen bɛ alimisa min natɔ a bɛna dayɛlɛ tɛnɛn nata a bɛna dayɛlɛ alimisa nata a bɛna dayɛlɛ fo ka taa se dugukolo meleke ma tɛnɛn alimisa ala bɛ arijinɛ bonda dayɛlɛ ka ban ka julumu yafa labori aw kan fo ni mɔgɔ min ni filankafɔya t'a dɔnni na ala ma an seniyana ka bɔ filankafɔya ma ala kana filankafɔya bila an kɛwalew la mɛ filankafɔya kalite gbɛrɛ bɛ yen ɲina bɛ k'a kɔ mɛ fangaba b'a la ɲina bɛ k'a kɔ mɛ fangaba b'a la o ye an balima cɛmanw ni musomanw ye ni min ka furusiri waati sela somɔgɔw b'a fɔ ko min ka di anw ye an bɛ taa an ka denmuso ka ko ɲɛɲini a sigitɔ cɛ min kun k'a mafilɛ ani cɛ nin ka hɛrɛ bɛ mun na walama n dencɛ ka taa furu kɛla n bɛ taa n dencɛ ka ko ɲɛɲini e bɛ taa i dencɛ ka ko ɲɛɲini ka bɛn mun ma ala kɛra y'i bilasira deja i kana jɔn ala kɛra ka bilasirani na i kana i gban ala kɛra ka bilasirani kunna a ye nin bɛɛ f'i ye n'a sɔrɔ i m'a dɔn i bɛ k'i yɛrɛ ma dɔn ye i ka ɲɛnamaya la a ko ni mɔgɔ nan'i ma mɔgɔ min jogo ka ɲi a ka diina ka ɲi k'i ye furu k'a ma mɛ i tɛ girin ka furu k'a tigi ma ten dɛ hali n'a jogo n'a ka diina ka ɲi a bɛ tila ka mun ɲini fɛ fɔlɔ n'i bɛna don baara la n'i bɛna don kɛwale la n'i bɛna don kunfɛ ko la k'i ye solatul istikhara kɛ la prière de consultation i ye solatul istikhara kɛ lɔ fila dɔrɔn pele lɔ fila tɔw bɛ seli cogo min na a bɛ seli o cogo de la ka fatiha karan ka sura dɔ fara kan lɔ filanan ka fatiha karan ka sura dɔ fara kan n'i tilala salamu na i bɛ ala le dali ala mi dali ka se n'i ka latigɛ ɲumanw la ala min nana don nin ko la ala cɛ 2 cɛ 3 le bɛ n kɔ ala cɛ fɔlɔ tɔgɔ ye isa cɛ filanan tɔgɔ ye ibrahim cɛ sabanan tɔgɔ ye musa ala cɛ ninnu le bɛ ne kɔ furubolo ma ala ni ne ka hɛrɛ bɛ cɛ min kun mi dali ye a latigɛ ye sababu ɲumanw latigɛ mɛ ni na hɛrɛ tɛ min kun ala ye n tanga ye nin ko kɔrɔta ka wuli ka bɔ n kan i y'i dama kasi ala de ye i ye problème exposé ala de ye
ye problème la fɛrɛ la ala de ye et ala taala to a b'i ka choix kɛ mais e bɛ taa ka taa i dama kasi danfɛn min ye o tɛ foyi kalama e ka ko la komi dɔgɔnin b'i ka siniko la a t'a kalama i kɛtɔ min a t'a kalama den min sɔrɔ t'i bolo a t'a kalama muso fine muso gbale min sigi t'i kun a t'a kalama ele bɛ na se o ma k'a fɔ e bɛ nana don ko dɔ la o y'i dɛmɛ diina ni nana ka ko bɛɛ expliquer an ye n'an kɔni ye an ka diina ta k'an ka diina faamu a caman na maaw tɛ kulon kɛ an hakiliw la mais n'an ye diina de kɛ kɔfɛ ko ye ka kira ka ladilikanw kɛ kɔfɛ ko sallallahu alaihi wasallam e b'a ye adamadenw bɛ kulon an hakili la an bɛ kulon an yɛrɛ hakili la maaw fana bɛ kulon an na donc salatul istikhara e bɛ fɛ ka baara dɔ de daminɛ wa e bɛ fɛ ka don ko dɔ de la wa e bɛ fɛ ka don furu dɔ de la wa hamina ko gɛlɛn dɔ de b'i kan wa salatul istikhara kɛ k'i dama kasi Alahu taala ye ka Alahu taala ka dɛmɛ ɲini i ka hɛrɛ bɛ mun na ala y'o latigɛ i ye an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ma an ka diina ni silamɛw kɛla faamuya koyi kabako ko foyi t'a la forcé tɛ k'a fɔ ko salatul istikhara a duwawu nana cogo min na ala kɛra bolo hadisa la n'i ma duwawu lɔn e bɛ se duwawu nin fɔli fa kana baasi t'a la objectif ye mun ye e bɛ nin seli kɛ ni wɔninkɛ min ye e bɛ nin seli kɛ ni miiriya min ye seli kɔfɛ e bɛ duwawu min k'i yɛrɛ ye Alahu taala bɛ ka wɔninkɛ le mafilɛ ka jaabi d'i ma hali bisa ala ma bɛn sema di la ma ok tɛnɛlon ani alimisalon julumu yafa bɛ labori ala ka jɔnw kan o y'a mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ min ni a julumu tɛ yafa o ye jɔn ye filankafoya bɛ mɔgɔ min donni na ani a sigiyɔrɔma filanan ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye yafa tɛ kɛ mɔgɔ min fana ma إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شأنا فيقال أنذروا هذين حتى يصطلحا فلان فوق كفى على بكلاك أفهم ملكوي دوسي منو يلا تعوبلوني دوسي منو بيلا تعوبلو ناصر داتك ما دو داتك نميونا n'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen o k'o kɔ don ɲɔgɔn na n'a sɔrɔ baden dɔw bɛ yen o ye sinji fara n'a sɔrɔ jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen o ye tatigɛndala don ni ɲɔgɔn cɛ o fɔni bɛ ɲɔgɔn kɔ o y'o kɔ don ɲɔgɔn na o tɛ ji kɛ la fiɲɛ kelen na olu fana olu ya dossier k'a bɛ sama ka bɔ a la dossier minnu yɛlɛtɔ ni ala bɛ yafa jurumuw ma tɛnɛlon ni alimisalon filanga fo ka dossier ayi o t'a la ani maa minnu datigɛ ni bɛ ɲɔgɔn na ala yɛrɛ bɛ chance di o ma ala bɛ mun fɔ anziru mɛlɛkaw aw ye makɔnɔni kɛ aw ye makɔnɔni kɛ masa alaw taala nin ka ɲi sa aw ye kɔnɔni kɛ hadayini ni maa fila la hatta yastaliha fo n'o farala ɲɔgɔn kan waati min na n'o bɛnna ne ala n'o ka dossier lajɛ ka yafa o fana julumu ma ka fara tɔw kan 3 fois nunu ye lon ye arijinɛ bɛ dayɛlɛ lon min sunkɔrɔ barabanse la silama caman bɛ kɔnɔna fili de la ni ne badema dɔw bɛ yen ne n'a bɛ dakuru la dɛ muso dɔw yɛrɛ n'o cɛw bɛ bɔ na daw tigɛni bɛ ɲɔgɔn na dɔw n'o denw yɛrɛ o yɛrɛ wolodenw daw tigɛni bɛ ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ n'o baden wallahi o daw tigɛni bɛ ɲɔgɔn na o tigɛni bɛ ɲɔgɔn na telefɔni na kuma bɛɛ ye sindika fɔ bɛɛ ma ni ka ne y'i welela fo ni n lala don min na n ka kaburu kɔnɔ ni ne kuma n'i fɛ fo nin ye kɛ n na orgueil don ni dusu banna bɔla ka ban adamaden bɛ fɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko mɔnɛ tɛ don ale la ni dusu banna bɔla ka ban dusu bɛ bila ɲɛfɛ baara min kɛ t'i bolo dusukun na o ye n'i ko k'i tɛ diɲɛ i t'i bolo bɔ a la i tɛ kɛlɛ ban i tɛ fitina ban i ka décision de mais min bɛ f'i ɲɛna k'a la kan décision nin tali bolo est-ce qu'il b'a dɔn k'a fɔ ko tɛnɛlon ni alimisalon julumu yafa groupe i t'olu cɛ ma tɛnɛlon ni alimisalon arijinɛ bonda bɛ dayɛlɛ alaw taala bolo maa minnu kosɔn nɛɛma kosɔn hinɛ kosɔn i t'olu cɛ ma ele bɛ choix ta dugukolo kɔ kan
soit me ton ka dusu ko me ton ni ko me nyera bali ala ka julumu ya fama me nyera bali arjino kono doma o choix bi yere bolo ma don der la ka kuputa coupe du monde ta ka fo ale dusu koson ni mone do la le la be tige adamado na te kuma machifa be bekele ander la ka me kabini andana ala taala bolo ko mo do ka kuputa la mo yere ma kuputa la ika keo ima keo abi yere le ma ate adamado fo ibo a place là personne tu ne parles pas à telle personne mais ça n'engage que toi. Est-ce que ça stoppé le monde bouge, les marchés sont remplis, les pharmacies, les gens ne font que faire va-et-vient, les hôpitaux sont remplis, les cimetières, chaque jour les gens se rendent au cimetière pour aller enterrer, et les business marchent bien. Tu ne parles pas à telle personne, mais ça n'engage que toi. Ou bien le fait que je ne parle pas à telle personne, non. Tu es un humain, tu es un être humain. Tu fais partie des créatures de Dieu. Tu vas mourir comme tu es né. Et tu seras aussi demandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Non, Karamo, vraiment courageux, mais ça n'engage que toi. On vient de te dire de suite là. Chaque lundi, jeudi, toutes les portes du paradis, toutes les portes sans exception. Allah ouvre toutes les portes du paradis. Allah pardonne ses serviteurs. Sauf deux catégories de personnes. Ceux qui sont dans les shirk et ceux qui se sont tournés le dos. Ceux qui ne se parlent pas. Un frère, la famille, ceux qui rompent le lien de parenté. Mais tu ne seras pas pardonné. Si tu restes derrière ton orgueil. Oui, moi il m'a fait du mal. Moi j'aime pas les foutaises. Moi là je me respecte. Tout le monde se respecte. Mais dis-toi que Dieu lui-même n'a pas été épargné par les critiques. Les chrétiens disent que Dieu il a un fils. Quelle injure. Et Allah nous dit dans le Saint-Coran, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Le fait qu'on dit que Allah il a un fils, il a engendré un fils, ne nid mame mintemenimola, dorayamak mame mintemenimola. Et Allah même nous dit dans le Saint-Coran, le fait qu'il prononce que Allah subhanahu wa ta'ala, son fils est Isa, les cieux sont à trembler. Les terres aussi, les 7 terres se mettent à trembler. Le fait seulement de dire seulement Allah subhanahu wa ta'ala a engendré un fils. Sangolo benini kachi abeyere ka fodoro ko deme alabolo. Amwena mi me sangolo wuron vlala, amwena mi me dugukolo la. O fanga le kabowa e kuma u fola alama, kuma u be fola alama, jotugu ba neni sunitle. Ala yere ya danfo. Aka minu kono, minu sabati o baw kono karo konondo. Olu bola jila kaka jolukuru ye kaka sogokuru ye ka soro olu bini sigi o ka jow kuna ka ala neni kuma be fo ala ma min ka boni etay o benata ala koko ye segi kanale ala ma be yafa uma ni ala tuma ke yafa lai an shitunte do arjina kono ni ala tuma ke hinalai an shitunte arjina soro ala ba don abe an don o koso abibanka fo anyi ananka julumun belebele qul ya ibadiya alladhina asrafu israfu ye muye chieni afo nya jon minu ye ne Allah taala sosoka ala ko tawke ka julumun bawke ne ala ko ko makobola ne Allah taala bo fe o yo dusukun tonyo ala anfusihim o yo dusukun toro ko kana o farifa. Wallahi Allah Ta'ala nin toroya bebe bo adamado yoro ko ka lase alama toroya tese alama nin ninkela bo kan nin ninke ala ka danfendo be mone sangolo mone la be yininka ci dugukol abe yininka perempere dugukol mone la be yininka ci fambe fe ka fodoro an da'u lirrahman walada ka fodoro ko deme Allah Ta'ala bolo elo ko ibadendo yenin kilela elete yafa mani Allah Ta'ala ma yafa yerema ye ala soso selwati chaman temenika ibaluku yala wati mina sun chama me diado ebe do gata jimi ebe ko chama ka do la ala soso la ala be ni be kalama me ala ko kale be yafa ema ele do ko kite yafa imo nyongo makasoro e yere ni ala chama la tu n'es pas propre. Vous voyez ce que l'orgueil donne.
L'orgueil te fait cacher tes propres défauts. Et l'orgueil te fait baser sur des choses qui te conduisent vers la perdition. C'est l'orgueil qui fait ça. Ne lâche pas. Ton petit frère là, il a foutaise. Non, non, non. Ta soeur là, vraiment, elle ne te respecte pas. L'autre là même là, elle pense qu'elle est supérieure à qui? Donc c'est l'orgueil qui te dicte ta vie. Surtout, est-ce que tu peux accepter de t'abstenir après avoir mangé à suhour? Tu as mangé sahour. Avant la prière de Fajr, tu t'es abstenu jusqu'à la prière de Maghreb. Tu as rompu le jeûne. Tu pouvais te cacher pour manger. Mais tu sais très bien que Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Wallahi, tu as jeûné avec la piété, avec la crainte de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien que ce serviteur-là, il a la crainte de Dieu, il a jeûné, il n'a pas mangé. Mais en même temps, ce comportement-là est en toi. Tu ne pardonnes pas ton prochain. Certes, l'adoration, elle est parfaite. Mais le comportement n'est pas du tout bon. Est-ce que tu seras pardonné? Est-ce que le fait que je suis comme ça, je me suis donné durant ce mois béni, mais je ne veux pas pardonner mon frère. Est-ce que moi là, je bénéficierai de la miséricorde de Dieu? Pose-toi la question. Sundolika balade. Téléphone ni mama. Isobinime kafoki ki datge ala. Iki dakuru ala. Ibana ka kuma nyoya la. Ika ka salamu haramaya. Eka téléphone ta. Allo salamu alaikum. Karama sarabedi. Toroshite alhamdulillah ala ndeme. Allah hamina ko noya. Koma akala famaye. Ki wole ki fo. Sungalo bame Allah ta'ala dali. Allah se here la nyene. Allah anshi utemaka. Foli le tume demsa fo. Ika foli min kawe. Karama sera. Ika min woloye ni hakili mali. Wallahi abadon ka fo ninka ne wole. Kodole ya to ayen wole. O fana na ki ye yoro ni hakili mado. Afana mini fo. Foli ni mena sabati au ni nyonche. Adamade ya betani nchogo de la. Meni bana. Ayi. Eba ye ka fo. Ebi yero kumbla bondala. Bonda mi akololo na conséquence kabo. Donc oye adamade siguroma flanay. Melekaw awye nunu makono awye ka dossier retardé olu ka dossier tena fono bena watimi ala man bena ala man dusugun kala kele. Donc Allah ta'ala ka arjina bonda be dayele tenen almisa. O fana ko fe kanto dunya ya est-ce que arjina bonda be dayele wati berewa? Masha Allah. Kalo belebele min na to na be fama ko sungalo kadam na tle folo fo kata tle laban arjina bonda bebe daele karo kelen plein karo kelen dafani karo kelen moumen karo kelen ere arjina bonda be daele nebe etenani almisa oye semeni taye oye lokun taye me karo min sankono karo min ni al folo fo kata se alabama arjina bonda bebe daele amen antolomalo ala karala sallallahu alayhi wa sallama abena naneni awbaro muslimu ye ni lakali kabo Abu Huraira ka hadisala Abu Huraira beni kuma kan lakali kabo ala karala sallallahu alayhi wa sallama akodi tuftahu abwabul jannati yawmal aw ya haketo antu ya hadisa falota amena se hadisa flanala ni hadisa ye Abu Huraira beni fana lakali muttafaqun alayhi ako idha dakhala Ramadan koni sungaro dola ni sungaro nana futihat abwabul janna arjina bonda bebe daele arjina bonda bebe laka wa ghulqat abwab jahannam jahannama bonda bebe fermé
arijina bonda o dayɛlɛ ni mɛ k'a damina sunkaro tile fɔlɔ fo ka taa se sunkaro ni sunkaro banna waati min na cɔ a bɛ segin k'a kɛ komi a tun bɛ cogo min na Ala b'a datugu sunkaro a damina fo a laban hɛrɛ bonda le la ka nin bɛ jɔnw aw y'i sɛbɛ don bato ma jɔnw aw y'i sɛbɛ don Ala bato ma bon min ni Ala y'a dayɛlɛ ni a y'a dayɛlɛ aw de ye aw ye se bénéficie la jahanama bonda bɛɛ bɛ datugu a bonda 7 bɛɛ bɛ datugu arijina bonda 8 bɛɛ bɛ dayɛlɛ un mois plein toutes les portes du paradis un mois plein aucune porte ne se ferme toutes les portes sont ouvertes toutes les portes sont ouvertes toutes sans exception et les portes aussi de l'enfer sont toutes fermées jahanama fana ta bɛɛ bɛ datugu et Allah subhanahu wa ta'ala bɛ banga mun kɛ wa sulsilati shayatin shaitanaw ala jugu jina shaitanaw sont tous enchaînés ala b'olu bɛɛ bila nɛgɛjɔlɔkɔ la mun na ala tɛ fɛ shaitana ninnu ɲɛna ka na adamadenw bali ala batoli ma arijinɛ bonda min dayɛlɛnnen bɛ o ye se don a kɔnɔ donc non seulement Allah te dit le paradis est pour toi l'enfer est fermé les satans qui viennent mélanger ta tête là les satans aussi sont enchaînés les satans sont emprisonnés aucun satan ne peut t'empêcher d'adorer Dieu les portes du paradis aussi sont là pour toi l'enfer même là pour qu'on oublie l'enfer même c'est fermé Allah ka nin hɛrɛ belebele de kɛ an ye kalo belebele nin ka nali la arijina bondaw dayɛlɛ nin bɛ jahanama bondaw datugu nin bɛ shaitanaw siri nin bɛ Allahu Ta'ala bolo an bɛ Allahu Ta'ala dali hadisa min kofɔla ni hadisa 2 dɔrɔn de tun b'an bolo bi tɛnɛnlo ni alimisalon arijina bonda bɛ dayɛlɛlen bɛ tɛnɛn ni alimisa Ala bɛ dɔgɔkun lon 2 min ni arijina bɛ dayɛlɛ k'an to dugukolo kɔ kan yan o ye tɛnɛnlo ni alimisalon ye san kɔnɔ karo kelen min ni arijina bɛ dayɛlɛ a dayɛlɛli dafani karo kelen bɛɛ o de ye sunkaro ye n'a dayɛlɛla a bɛ dayɛlɛ e de ye a n'a suma dumanbabali a n'a hɛrɛ banbali a n'a nɛɛma danbanbali a n'a hɛrɛ lawasani i tɛ s'a fɔ la i seko damayira la arijina yɛrɛ partiu bɛ yen kira yɛrɛ maa ye a ɲa ma la kan a tɛ se k'a lakali dusukun tɛ se k'a imaginer o yɔrɔ bɛ arijinɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔw kofɔla ye arijinɛ kɔnɔ mais wallahi fɛnw bɛ arijinɛ kɔnɔ kira ko to sallallahu alaihi wasallam ɲama ye fɔlɔ ɲama de k'a ye ale min taara arijinɛ kɔnɔ a m'a bɛɛ ye dɛ a m'a bɛɛ ye dɛ arijinɛ bon dɔw bɛ yen arijinɛ hɛrɛ dɔw bɛ yen ɲama se ka la kan fɔlɔ Allahu Ta'ala kelen n'a ka masaya le ka nin hɛrɛ dɔn tolo fana m'a mɛn fɔlɔ ko maa dɔ sigitɔ k'a lakali ye he arijinɛ parti dɔ bɛ tan nin de bɛ yen nin de bɛ yen i bɛ partiw le lakali Ala ye min ko fɔ a n'a ka ciden yɛlɛla san a ye min ye mais Ala yɛrɛ kelen bɛ yɔrɔ dɔw dɔn a ka ciden yɛrɛ tɛ se kuma n'o kan ka d'a k'a ɲama k'a mɛn bɛ ko lakali ɲale k'a ye o kosɔn Ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko arijinɛ kɔnɔ fɛnw bɛ arijinɛ kɔnɔ ɲamala fɛn min kan fɔlɔ tolo m'a mɛn fɔlɔ dusukun ma a miiriya ta kuma tɛ ko k'a imaginer ko o arijinɛ bonda bɛɛ le dayɛlɛtɔ e ye a bonda bɛɛ bɛ dayɛlɛ e ye donc an bɛ Allahu Ta'ala de dali ko duman duman ni adamaden bɛ fɛ k'a kɛ i b'a kɛ ka ko belebele 2 le tu la a fɔlɔ fɔlɔ o de ye limaniya ye Ala ma limaniya di la an bɛɛ ma a 2nan o de ye kɛnɛya ye Ala ma kɛnɛya di la an bɛɛ ma ka d'a kan ni nin waati sela banabagatɔ minnu balinen bɛ sundo ma n'o ka limaniyaw ka bon a b'o tɔɔrɔ kosɛbɛ olu bɛ fɛ k'o yɛrɛ ye sundolaw cɛ ma hali n'a sɔrɔ sundo wulila ka b'o kan olu bɛ se baara gbɛrɛ kɛ la min bɛ sun baraji d'o ma mais tuɲa na o b'a nata le o tun ye kɛ sundolaw cɛ ma an bɛ Allahu Ta'ala dali olu bɛ ladumunini min kɛla u ka sun pilasi la ka Ala di aw n'olu ka baraji k'a dafani di an bɛɛ ma Ala m'o kɛla ni Allahu Ta'ala sɔnna sunkaro yɛrɛ an bɛ don a la cogo di sunkaro yɛrɛ an bɛ bato kɛ cogo di bato jumɛn ka kan ka kɛ an bolo sunkaro la tarawi yɛrɛ bɛ kɛ cogo di kira ye mun fɔ tarawi kan a ye mun fɔ suseli kan ni Allahu Ta'ala sɔnna an ka waati nataw an na kuma o kan
sungaro yɛrɛ bɛ labɛn cogo di an bolo a musakaw a dominiw a ɲɔgɔn suntigɛw bato kɛcogo ni ala sɔnna an na kuma o kan bi ta kɔni tun ye mun ye arijinɛ bondaw bɛ la ka waati minnu la sungaro karo bɛɛ a dayɛlɛnin bɛ dɛ tɛnɛlon a dayɛlɛnin bɛ alimisa a dayɛlɛnin bɛ mɛ dayɛlɛli bɛ kɛ jɔnw ye julumu yafa bɛ laburu jɔn kan minnu kɛni bɛ ka ala bato k'o yɛrɛ lasigi filan ka foya t'o doni na o n'o badenw tigɛnin tɛ ɲɔgɔn na datigɛdala t'o ni maa foyi ni ɲɔgɔn cɛ aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته